ਚੱਪਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਤੇ ਜਬ ਹੈ 30 ਰਿਆਲ ਦੀ 30 ਰਿयाल की दमाम सीको मार्केट किधर को जाना है? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਕੋ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਲਈ ਹੈ ਚਲੋ सीको मार्केट मेन जगह फुहारा डाली जुत्ती तेन नींद आ रही है तो नींद आ रही है आ की है जी गन्ने गन्ने रस पीना चप्पल इत्थे लेने जी सेफ्टी शूज़ तो मैंने लगा दुकान बंद है खरे लेट हो गए दुकानें बंद हो गई हैं ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦੁਕਾਨ ਅभी खुली होनी ਆ सेफ्टी अदने नब्बा अब ये तो ये कड़ी लानी खसम ما مشكلة 42 यार इतना फट जल्दी है देख 43 44 في صديق كم فلوس هذا 140 كلام عربي 140 140 है आ पूरी है हुन मैनू صديق कम आखिर هذا 10 ريال 10 ريال 10 ريال छड़े उन्हें 10 ريال डिस्काउंट واللي باكستان ايوه باكستان زند مية مية चलो ला ला हो गया ये वीडियो डालो एक इंशाल्लाह अल्लाह करीम ये एक हमने जूता ले लिया अभी ये छोरो कलम बकरे बल लाइक ओके सब्सक्राइबर हां आखिर वक्त है हाँ पूरी सेफ्टी शूज तो इधर है जी ये कितने का भाई ये बड़े कलर वाला मालूम नहीं मियां 100 120 मालूम बांग्लादेश है हाँ देशी भाई है आप पसंद आया नहीं देखो जी फ्रूट है लेनी कम रियाल आधा किलो किलो 5 रियाल आधा आधा यमनी शुक्र मिठा ले लो आधा कार्टून कम आधा कार्टून 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 10 रियाल هذا 5 لا لا 5 ليرة هذا 5 شوي شكج هذا هذا ايوه هذا माशाल्लाह किन्ना तकरीबन अद्धा किलो तो ज़्यादा वजन है अनार देखो ये यमन का बहुत मिठा होंगे सेब 5 रियाल किलो 5 रियाल किलो सही है यार है ना केला वे पिया कि नहीं हला पा हाँ तो ठीक है मियाँ मियाँ कम फलूस दी कहता है 60 ريال अंत भी दिया है कम 60 ريال 60 هاي कलाम अरबी 60 60 60 ريال سوي ديسكونت سوي 55 55 كم 100 50 50 50 كلام 50 استغفر الله جيك
جيب صديق ها 50 ريال 50 ريال ايوه جيب 50 ريال خلاص يقول لك كلام يوتيوب يجي خلاص خلاص شكرا अच्छा जूता हर किस्म का देखो عمران هان جنداباد सभी कलाम لا 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 هنا مشكلة صديق هذا 100 1 किलो ਸੇਫਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ कहना याद 5 ਮਿੰਟ ਦਾ बहुत लाऊंगा ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੱਗ ਰੂਮ ਆ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਸੀਕੋ ਮਾਰਕੀਟ